Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am very glad, very happy to meet you again in our class meeting today about Indonesian political system. With the interesting topic today, I want and we talk and discuss about political recruitment. Political recruitment is the process of filling position in political institution, including political parties and administration or bureaucracy, by people who will exercise political power. Political recruitment is the selection of appointment of a person or group to carry out a number of roles in the political system in general and government in particular. Political recruitment as a selection or leadership, seeking and inviting talented people to actively participate in political activities. In terms of institution or political activity, political recruitment is a function of the party, namely a series of expanding the scope of political participation among the ways through personal contacts, persuasion, and others. Political recruitment is a process in which individuals guarantee or register to occupy a position. This recruitment is a two-way process, and it can be formal and informal. It is said to be two-way because individuals may be able to get opportunities or may be approached by other people and then hold certain position, then referred to as informal when the individuals are recruited privately, alone, or under the hand without going through or very little through institutional means. Political recruitment is a process of selection or recruitment of group members in administrative and political position. Political recruitment usually includes the election, selection, and appointment of a person or group of people to carry out a number of roles in the political system in general and government in particular. Political recruitment is the process of selecting or recruiting group members to have their group in administrative or political position. Political recruitment is a function of selecting people for the political activities and government position through appearance in communication media. Becoming members of organization running for certain position, education and goals. Recruitment is the process of finding and attracting applicants for employment in an organization. If we look at the definition, it is possible that all political parties are very serious in recruiting candidate members into the party, but each political party has a different way of recruiting candidates. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini dalam perkuliahan yang sangat menarik, yaitu tentang Indonesian political system. Sistem politik Indonesia yang pada hari ini saya akan kembali mempertajam pembahasan dan analisis diskusi kita tentang political rekrutmen politik. Ini sangat penting sekali. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran
dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik sebagai seleksi kepemimpinan, selection of leadership, mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Dalam hal lembaga kegiatan politik, rekrutmen politik merupakan fungsi dari partai, yakni rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Di antara caranya adalah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Rekrutmen politik sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrutmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah dan sifatnya bisa formal maupun informal. Dikatakan dua arah dikarenakan individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain, kemudian menjabat posisi-posisi tertentu. Kemudian disebut sebagai informal, manakala para individunya direkrut secara private atau sendirian atau di bawah tangan tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional. Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi, pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Rekrutmen politik yaitu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk memiliki kelompoknya dalam jabatan administrasi maupun politik. Nah, rekrutmen politik adalah merupakan fungsi penseleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan tujuan. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Jika kita lihat definisi tersebut, mungkin semua partai politik sangat serius dalam merekrut calon anggota ke dalam partai. Tapi masing-masing partai politik memiliki cara yang berbeda dalam masalah perekrutan calon. Political recruitment mechanism. Existing political elites should be able to carry out political recruitment mechanism that can produce quality political actors in the community. Because one of the tasks in political recruitment is how the existing political elites can provide quality political party to sit in legislative and legislative institution, executive, etc. Political recruitment mechanism is the form, method, and process of filling position in political institution, including political parties and administration or bureaucracy, by people who will exercise political power. In another sense, there are two kinds of political recruitment mechanism, namely open and closed recruitment. There are several political recruitment mechanisms among others. Open recruitment. All citizens who meet certain requirements, such as ability, skill, age, physical condition, have the same opportunity to occupy position in state government institution. The atmosphere of competition to fill position is usually quite high, so only people who have really been tested will make it out as champions. The test usually involves his vision of the state of society or what is known as his political platform and the moral values inherent in him, including his integrity. Close recruitment.
This opportunity is only enjoyed by a small group of people. Tests by the community on the quality and integrity of community leaders are usually very rarely carried out except by a small group of elites themselves. Adapun mekanisme rekrutmen politik, elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Mekanisme rekrutmen politik adalah bentuk, cara, dan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi, oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Dalam pengertian lain, ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik, antara lain rekrutmen terbuka. Semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu seperti kemampuan, kecakapan, umur, dan keadaan fisik mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara atau pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji yang akan berhasil keluar sebagai jawaranya. Nah, ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat yang dikenal sebagai platform politiknya, serta nilai moral yang melekat dalam dirinya, termasuk integritasnya. Zona integritas. Selanjutnya adalah rekrutmen tertutup. Kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok elit. Sekelompok kecil elit itu sendiri. Next, the political recruitment or political representation plays an important role in a country's political system. This is because this process determines who will carry out the function of the country's political system through existing institutions. Therefore, whether or not the goal of a good political system is achieved depends on the quality of political recruitment. The presence of a political party can be seen from the ability of the party to carry out its function. One of the most important functions of a political party is the function of political recruitment. That political recruitment includes the selection and appointment of a person or group of people to carry out a number of roles in the political system in general and the government in particular. For this reason, political parties have their own way to recruiting, especially in the implementing of the recruitment system and procedures carried out by the political party. Not only that, the recruitment process is also a function of finding and inviting people who have the ability to actively participate in political activities, namely by going through various screening processes. Political recruitment that pays more attention to its functional point of view, namely the process by which citizens are selected for involvement in politics. Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan proses ini menentukan siapa sajakah yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki oleh partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
Untuk itu, partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan pengrekrutan, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural pengrekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu, proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan. Rekrutmen politik yang lebih memperhatikan sudut pandang fungsionalnya, yaitu the process by which citizens are selected for involvement in politics. Political recruitment function. The recruitment function, in addition to having a relationship with the way political parties recruit a person or group of people or party cadres, the political recruitment function is also considered to be related to how someone, both from in-group and from out-group, becomes a party leader or national leader, president or vice president. With this function, political parties function to find and invite talented people to actively participate in political activities as party members or cadres. Thus, political parties contribute to the expansion of political participation by means of personal contact, persuasion, and others. In addition, efforts are also made to attract young people to be educated as cadres who in the future will replace the old leaders. Selection of leadership. Political recruitment is the selection of an appointment of person or group of people to carry out number of roles in political system in general and the government in particular. This function is even greater when the political party is a single party, such as in totalitarian political system, or when this party is the majority party in the people's representative body authorized to form a government in a democratic political system. The recruitment function is a continuation of the function of seeking and maintaining power. In addition, the function of political recruitment is very important for the survival of the political system, because without elites who are able to carry out their roles, the survival of the political system will be threatened. Fungsi rekrutmen politik, selain memiliki hubungan dengan cara partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader partai, fungsi rekrutmen politik dianggap juga berhubungan dengan bagaimana seseorang, baik dari in-group maupun dari out-group, menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional, yaitu presiden dan wakil presiden. Dengan fungsi ini, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota atau kader partai. Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik yang dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Selain itu juga diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama, selection of leadership. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Nah, fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat yang berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan sistem politik, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Baik, demikian saja our lesson today about Indonesian political system with the very interesting topic is political recruitment. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat dipahami dengan menyaksikan keseluruhan materi ini yang telah disampaikan. Sangat menarik sekali bagi kita untuk melihat bagaimana rekrutmen
politik di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh partai-partai politik, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di materi ini sudah kita sampaikan, silahkan dilakukan analisis dan didiskusikan di grup diskusi. Jangan lupa juga untuk memberikan rangkumannya dan absennya tentunya ya di kolom komennya. Terima kasih. Till we meet again in our lesson about Indonesian political system in the next class meeting. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.